समस्त को नमस्कार मु बिनी स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल रे आउ एक फ्रेश वीडियो रे। तो फ्रेंड्स आज बाड़ी पूरा अवस्था खराब हो जाइए कौन है आपन को शेयर करी। एक्चुअली हाँ बहुत दिन अपेक्षार अंत घटी यही शिंब गछ जिते छोट थिला माने मात्र 4-5टा पत्र कौन है कि गोटे शाखा बाहरी थिला माने गोटे फुट होता टोटाल से। तो से मुझे देखिकी चिन्ह जाइए शिंब गछ बोली कि मो स्वामी मना कले कहले कि ना यहाँ शिंब गछ नुह ताको उपाड़ दे। एक्चुअली सी चाहती बाहर कौन अलिया आवर्जना हो बोली कारण सी जानी शिंब माड़ माने अलग प्रकार शिंब। तो तापाई रंजा दरकार सी एत सब आला से कहते उपाड़ दे। आम ये वर्षा सीजन बारी सफा करूँ तो ये शिंब गछ मुझे लगे नी मंजी आर पट पड़िशा घर पटू मंजी गोटे पड़े गोटे माटी जगह थिला। तो से माटी उपरे मंजीटी पड़ी गछ उठा ताकू मु मूले माटी गदेकी पूरा स्ट्रंग पानी फाणी देली तार केयर नेली। एक्चुअली मो पाखे भी एत सारा सार पिड़िया ये सब किसी मुझे ता देहरे तापाई केवल जिते मोर भात जो गाले जो पेजटा बाहर पेजटा आपण मैंने जानी पेजरे बहुत विटामिन थाए। तो मुझे कौन करे से जो गछ मूल पेजटा ढालिकी तो घोड़े दिए आ चारिपट माटी फाटी ये करके तार एमती जत्न नेलापर किसी दिन पर से फूल है बहुत सारा माड़ा यापाई एक्चुअली रंजा दरकार। रंजा माने जो गछर डाल सब ताको भांगिकी भाड़ी दरकार भाड़ी कले शिंबटा भलसे माड़ आ फलटा भी तोड़ापी सुविधा हम जो मो पाखे से सबूर अभाव अच्छी। तो तेणु जिते किसी एपटे बाड़ी थी मुझे एमती साइड करदेली पाचरिकी खंजेकी से जहाँ गुरा माड़ा आ जहाँ सब तले माड़ी। तो शिंब धीरे धीरे माड़ा फूल आरंभ है तापर कषि है देखो मुझे सारा शिंब तोली सारा खोजी खोजिका। एक्चुअली शिंब तोली दूसरी कारण आगु माकड़ आसुन बारिक एवं कौन है माकड़ आसिक सब पिजुली खाई जाऊँगी। गोटे कखारु पड़ा सेपटे कखारु गोटे भी नहीं जाइए आ गोटे कखारु था भी मुझे तरतरे तोड़देली कारण विश्वास नाई ना। मु मेन कथा कौन कि मुझे राति उठुची कम करुँच रोषेबास करुँच ठीक 11टा 12टा हम माने कि 10टा 10:30 भितर मत निद आसी जाऊँगी। तो मुझे गाढ़ा निद्रे शोई पड़ुची सब ग्रिल कबाट सब माने ताटी कबाट देके मुझे शोई पड़ुची गाढ़ा निदरे। तो कौन हो कौन नहीं बारे मुझे जानी। तो मुझे 2-3 घंटा पर उठिकी आसूची निदरू देखुची बारे आज हालत होती। तो से शिंबटा तोड़देली कारण माकड़ को विश्वास नहीं ये केतले शिंब भी बस खाई सब नाश करदे। आ कखारुटा खाई सतरे कखारुटा खाई मत मन भारी दो कारण ये बाहर जितकी भी कखारु होती बहुत माने टेस्टी माने मीठा नुह खारिया नुह कि नुह किंतु भल लगे। मु केवल डाली आलू आ कखारु पकई डालमा करदे आम 2 जन बहुत खुशी शांति खाऊ। गोटे कखारु काटिले मोर 4-5 दिन पलाए आमर जो घर भाउज जे दिए आउ मोर गोटे भौणी आसला ओहो गोटे डाई भांगीगला देखु केते मन दुख हो कषि गुड़ा ना। तो देखु केते सारा शिंब होती फूल तो शिंब तोलिकी एबे घरे रखीदेवी कारण माकड़ आज जो प्रकार बारी कर तो मो मन बहुत दुख भावुचे कालठू रेस्ट नेबिनी एमती रेस्ट नवा को मु चाहे कि मत ऑटोमेटिक निद आसी जाए तो मुझे बाध्य शोई पड़े न शोले देह खराब हो तो जेहेतु बॉडी की आम रेस्ट दरकार। देखु माने सेपट गचरे केते कोड़ी होता ये सब काकुड़िया कोड़ी ये माने बहुत बड़ साइज कोड़ी हे किंतु डाहीटा केते माने माकड़ भांगी कि किए पिला भांगी तो मुझे जानी कारण पिला भी आसुँच कोड़ी खायापी सेपटे पाचेरी उपर। तो केमती कौन कि देखला बेलू डाल केड़ बड़ भांगी देखो केते सारा कषि होता कोड़ीटा प्रबल मीठा एठी समस्ते जानते कोड़ी बहुत मीठा आ गोटे गोटे पाकल जो हुए मु खाए आ ये भी जिते रुहति जाऊ आसिकी खाती गोटे गोटे पाकल कोड़ी देखिकी आ प्रबल मीठा अच्छी कोड़ी माने जो यहाँ बर कोड़ी नुहे काकुड़िया कोड़ी बहुत मीठा लगे। देखो केते मन दुख आज केते सारा कषि कोड़ी खाली कौन करिए कौन एको माने ये बरकोड़ी नुह जो जुआईदेवी ये फोपड़ा हवा आ कौन एत सारा लस होते कोड़ी आगे मन दुख है। देखु एवं पिजुली गछ उपर से जाकि बसी छात उपर केते हनु आसते आज बोधे कौन ये गोटे मुझे देखुची तो सब खाई खाई जुआड़े जाऊँ नाश करदेवे सब सर्वनाश आज मो बारी
ତ ତାପରେ ବାରିରେ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ଏଇଠି ଖାଇ ବସିଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚୁଟିଆ ମୂଷା ଅଛି। ମାନେ ଆମର ଗୁରୁବାର ଦିନ ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ଭାଉଜ ଦେଇଥିଲେ ଚାଉଳ ଯେଉଁ ପଣା ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ତ ସେ ଗୋବର ଅରୁଆ ଚାଉଳ ସେଠି ଥିଲା, ସେ ଚାଉଳ ସେଠି ପେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତ ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାନେ ଖାଉଥିଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଓଳେଇ ନଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି କେହି ତ ଜଣେ ଉପକାର ହୁଅନ୍ତି, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାନେ ତ ଖାଆନ୍ତି, ଖାଆନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ଦେଖୁଛି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ବସିଛି, ସେ ମୂଷାକୁ ଡର ନାହିଁ ଭୟ ନାହିଁ, ସେ କେମିତି ତାର ସେ ଚଲେଇଛି, ଆସୁଛି ସେ ଭିତରୁ ଘର ଭିତରୁ। ସେ ଘରଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲକ୍ ପଡ଼ିକି ଅଛି ତାଙ୍କର, ମାନେ ଭାଉଜଙ୍କର। ସେ ଭିତରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ସାମାନ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଲକ୍ ପଡ଼ିକି ଅଛି ତାଙ୍କର ସବୁ। ତ ସେ ଭିତରେ ମୂଷା ପ୍ରବଳ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଭିତରୁ ଆସି ସାରିଛି ଟୁକୁର ଟୁକୁର କରିକି ସେ ଚାଉଳ ତକ ଖାଉଛି। ତ ମୋତେ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ତାକୁ। ତ ଚୁଟିଆ ମୂଷାଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କେମିତି ସେ ଖାଉଛି। ସଂସାରରେ ଯେ ଯାହାର ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତି ପ୍ରକାର ତ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିବେ ନା, ତ ସେ ତାର ସେ ଚଲେଇଛି, ଆଉ ତାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମହାରାଣୀ କେମିତି ଶୋଇଛନ୍ତି, ମାନେ ୟାର ମାନେ ଡେଲିଭରି ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି, ସେ କେମିତି ଶୋଇଛି, କେମିତି ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କେମିତି ବେକଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି। ଓଃ ରାଣୀ ପୁରା କାଳେ, କି ଅଳସ ତାର। ଏବେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏ ଆସୁଛି ତାକୁ ଏ ବାବୁ ସୁଆଙ୍ଗ କରିସାରିଲଣି ଗୋଟେ, ଯେ ସେ ସବୁବେଳେ ଆସିବ ବିସ୍କେଟ୍ ଖାଇବ ସକାଳେ, ଆଉ ମୁଢ଼ି ଖାଇବନି, ବିସ୍କେଟ୍ ଖାଇବ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିବ ବିସ୍କେଟ୍ ଖାଇବ, ଆଉ ଆଇଁଷ ଖାଇବ, ଆଉ ଖାଲି ଭାତ ଟିକେ ଖାଇବ, ଆଉ ଡାଲି ଫାଲି କିଛି ତରକାରୀ ପତ୍ର କିଛି ଖାଇବନି। ତ ଆଜି ମୁଁ କିଣି ଦେଇଥିଲି ମରୁଆ ମାଛ 500। ତ ମାଛ ଆଜି ମରୁଆ ମାଛ ଝୋଳ ହେବ, ଝୋଳ ହେଇଥିଲା। ତ ବିଲେଇ କ'ଣ ହେଉଛି, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ରେଡ଼୍ ରେଡ଼୍ ଝୋଳ। ଆଜି ମୋର କେବଳ ଗୋଟେ ପିସ୍ ହେଇଗଲେ ମାଛରେ, ମୁଁ ଲୁଣି ମାଛ ନା ମୁଁ ବେଶୀ ଖାଏନି। ଆଉ ମଧୁର ମାଛ ହେଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ତ ଭାକୁର ମାଛ, ଭାକୁର ମାଛ ହେଲେ ମୁଁ 2 ପିସ୍ ଖାଏ, ନହେଲେ ଲୁଣି ମାଛ ହେଲେ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଖାଏ, ବେଶୀ ଖାଏନି। ଲୁଣି ମାଛ କି ଲୁଣି ଶୁଖୁଆ କି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଅଣ୍ଡା ଏସବୁ ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ ଖାଏ। ତ ପଖାଳ ଦୁଇଟା, ମାଛ ତରକାରୀ ଟିକେ ବାଢ଼ି ଦେବା। ଆଉ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ହେଇଗଲାଣି କେତେ, 1 ସାଢ଼େ 1 ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ଏବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଶିମ୍ବ ମୁଁ ସବୁ ତୋଳିଥିଲି, ସେଇ ଶିମ୍ବ ଏବେ ଟିକେ ଛାଣି ଦେଉଛି। ଆଉ ଶିମ୍ବଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ, ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଶିମ୍ବ ଛଣାଟା। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଣି ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଟିକେ ପକୋଡ଼ି ଛାଣି ଦେଇଥିଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। ଏ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଯାହା ଟିକେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ, ତ ଆଜି ବନେଇ ଦେଇଛି ଶିମ୍ବ ଛଣା ଆଉ ପକୋଡ଼ି ଟିକେ ଛାଣି ଦେଇଛି। ତ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ବୋଉ ଘରକୁ ଉଠେଇକି ଯିବ, ସେ କହିଲା ଘରୁ ବିଡ଼ି ଆଣିକି ଆସିବ ମା କୋଳରୁ। ମା କୋଳରେ ଯଦି ପିଲା ଲୁଚି ଯାଇଥିବ, ବୋଉ ମୁଁ ଯିବିନି ଆଜି, ତ ସାର୍ ଆସିବ ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଧା ମା ପାଖେଇ ଯିବ, ପିଲାକୁ ଧରିକି ଭିଡ଼ିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ନେଇକି ଯିବ। ଗୋଟା ଟାଙ୍କୁ ଏମିତି ଟେକି ଦେବ ଏମିତି ଉପରକୁ, ଏଇଠି ହେଇଛି ପିଲାକୁ ଏମିତି ଟେକି ଦେବ, ଟାକୁ ଖାଲି ଏଇଠିକି ଖାଲି କେତେ ପ୍ରକାର ବାଡ଼େଇବୁ, ପିଚା ଆରେ ଏଠିକି ବାଡ଼େଇଲି। ଆଉ ଦିନେ ସେ ମାଡ଼ ଖାଇଥାଉଛି, ସେ ଆଉ ଭୁଲିବ। ଗୋପତା ଦୌଡ଼ିଛି, ତାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆରେ ବି ଗୋଡ଼େଇଛି ପାହାଡ଼ରେ। ମୁଣ୍ଡିଆ ଆଡ଼େ ଗୋଡ଼େଇ ଗଲା ବେଳକୁ ଗୋପତା ଦୌଡ଼ି ଯାଇଛି, ଗଲା ବେଳକୁ ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା, ଗୋପତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଆଗରେ ପାଣି ଆଗିରି ଝାଡ଼ା ବସି ପଡ଼ିଛି, ପାଣି ଝାଡ଼ା ଏତିକି ଏମିତି ପଡ଼ିଛି। କହିଲା ଶଳା ମୁଁ ଆଉ ଉଠି ପାରୁଛି ନା ଯାଇପାରୁଛି, ଯଦି ମୁଁ ଉଠିବି ତାହେଲେ ମାଷ୍ଟର ଦେଖିବ, ବାଡ଼େଇକି ନେଇକି ଯିବ। ମୁଁ ଆଉ ଉଠିଲିନି, ସେ ଝାଡ଼ା ଗନ୍ଧ ପରେ ମୋ ମୁହଁ ପାଖରେ ଏମିତି ରହିଲା ବରଂ ମୁଁ ଅନେଇକି ରହିଲି, ସେଇଆକୁ ଶୁଙ୍ଗି ରହିଲି। ତମେ ସାର୍ ଗଲେ ନାଇଁ ଗୋପତା, ସାର୍ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠୁ ଉଠିକି ଆସିଲି। ଗୋପଦା କିଏ ମାର୍ଥାର? ନାଇଁ ଏ ଆମର ବଳିଆ ସିଂହର ସାମ୍ନା ତାଙ୍କର ସେ ମରିଗଲା ବିଶ୍ୱ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଦିନଟି ଗଲା। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ୱାମୀ ଆସିକି ଏଇଠୁ ତାଙ୍କର କିଛି ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ସେୟାର କରିଦେଲେ। ତ ରହିଲି, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ନମସ୍ତେ।